Tatlong try ka na yan. Tatlong try. Opo. Uy! Ay, hanapin mo isa. Dali! Hanapin mo lang isa. Yung kapares. Go, mami. Nandun lang yun. Sige, open mo. Uy! T-shirt. Tandaan mo yung 200 na ya. Baka makita mo yung kapares. Open mo. Isa pa. Uy, tote bag. Isa pa? Sige, yung kapartner na ito, ma'am. Pares-pares na ya. Uy, Ano na mini yan? bag. Nakapasok na ba? Galing.